Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan tes Zerowing FX Crown Predator monoled CNC dengan kondisi angin di 2200. Tadi saya dites soalnya dengan mimis Barakuda Med yang isi 400. Kita pakai 10 kali tembak ya. 10 butir dengan jarak 25 meter. Kita cek sana kertasnya. Ini sasaran kita, kertas ini ya. Ini sasaran kita nanti, titik ini. Oke, kita tes, kita hitung langkahnya ya dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 langkah. Oke. Jangan lupa bahagia loh. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia sama aku. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia sama aku.
bahagia, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia sama aku. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia sama aku. Kesel boleh, marah boleh, main nyuna boleh, cemberut juga boleh. Tapi kamu jangan malu kalau kamu sedang rindu aku. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia sama aku. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia sama aku. Jangan lupa bahagia, 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 jangan lupa bahagia. Ingat kita FX Crown Predator airgun tabung 360 laras 60 cm OD 14 rombong 22. Kita menggunakan teleskop Discovery PT2 dengan tes Barracuda Match. Ini penampakannya. Sengaja saya tidak edit, langsung biar panjang nggak apa-apa lah. Oke guys, itulah milik kita. Predator dengan camber CNC sama twist.